أعطيت الكلمة مباشرة للأستاذ ربيعة. نشكر الطالبة على العرض الواضح. فقط عندي بعض الأسئلة. فقط عندي بعض الأسئلة. روحي لي الديابو 12. دونك انت كنت تحكي على السيزم، داكور؟ لي بلاك راهم يتحركوا هيك. دونك النهار اللي تكون عندهم وين يكروشوا ويحاولوا يديليبيروا روحهم تولي كاينه انرجي، يعني كاينه فرودمون. وما فهمتش حاجه من بعد. دونك الفو اتر كاينه فرودمون بور ديجاجي لينرجي. مي من بعد يظهر لي في الديابو اللي من بعدو في ليتيود تاعك قلتي نانيلي جو سي با الفروتمون. Le frottement, oui, dans le modèle mécanique. Si vous annulez le frottement, il n'y a pas de séisme. Si, aucun glissement entre les deux. Donc, dans notre modèle, donc la grande masse M représente la plaque 1, le plan horizontal représente la plaque 2. Donc, si on applique une force qui représente la force de magma en réalité, donc la masse M se bouge parce que la tension augmente. Donc, quand cette masse se bouge, elle fait un glissement avec le plan horizontal. Si elle fait des glissements avec le plan horizontal, une énergie se produit, se dégage. C'est-à-dire, si le glissement تمشي هكا كاينه انرجي. ما كاينش خاطر En réalité, كاينه friction. En réalité, كاينه la friction. Mais on a négligé cette friction parce que l'étude avec la friction, une théorique et numérique, c'est très difficile. Donc, on a négligé. Bon. روحي لي diapo 57. 57. Je cherche le figure, كنت تكسبليكي به. فهميني الفيجور 5 سي كوا سا؟ Figure 5 représente la fonction sismique U. Donc, c'est-à-dire vous présentez le schéma, seulement le schéma de séisme. Voilà. Mais le séisme ne prend pas ce schéma. Oui, c'est régulière. Parce qu'on n'a pas prendre la friction, on a simplifié quelques paramètres physiques, donc les résultats جاونا réguliers. En principe راح يكون ما يجيش régulier يجي. داكور جوستومون c'est-à-dire هذا الموديل تاعك اللي درستيه باش خرجتي. فوالا. بون بارك الله فيك. زيدي لي سؤال الاخر برك باش ما نقلقكش. لا ميثود اللي استخدمتيها في لا ريزوليسيون تاع ليكواسيون انتيغرون دي ديفيرونسيال استخدمي لا ميثود نيميريك نايسترون. ندير l'inconvénient de cette méthode. Inconvénient. حاجه لاحظتيها في خلال العمل تاعك وهي inconvénient. J'ai remarqué aucun inconvénient. Est-ce que le calcul d'erreur facile? J'ai pas calculé l'erreur. J'ai pas calculé la solution exacte. J'ai démontré que l'erreur converge seulement dans les calculs numériques dans le programme. J'ai pas calculé la solution exacte. J'ai pas calculé l'erreur. Parce que j'ai pas calculé le. Si vous avez une méthode numérique, vous avez calculé l'erreur, vous savez pour avoir la convergence minimum. Non, on a juste démontré que l'erreur converge. On n'a pas. Et en général, la méthode Nystrom عندها l'inconvénient تاع l'erreur. calcul d'erreur تاعها هي كبيرة ياسر. دونك فيها مشكل كبير. وعندها حاجة مليحة وش هي فاصلة بروغرامي. Elle est très facile à programmer. très facile. mais عندها الدكتور حمزة راه معنا دونك عندها شوية مشكلة l'erreur. صار على هذا سألتك. Oui, dans notre travail, on n'a pas calculé l'erreur. هذا هما الأسئلة تاعي وبارك الله فيك على العرض الواضح.
نمر الكلمة إلى الأستاذ رباح. Je vous remercie le président pour l'exposé très clair. Vous avez présenté un modèle, un phénomène de tremblement de terre. Malgré le phénomène de tremblement de terre, la matière n'est pas dimensionnelle, donc peut-être aléatoire. Vous avez dit un modèle de dimension 1. Ouais. Donc, On a diminué la dimension. vous avez réalisé un modèle très intéressant en utilisant une méthode numérique. Parmi ces méthodes, vous savez, c'est la méthode de Nishtra. Ouais. Donc, j'ai une remarque sur cette méthode. Dans la solution du modèle de l'équation antico-différentielle de Terra, vous avez discrété, d'après le procédure de méthode, vous avez discrété l'intervalle, etc. Ensuite, vous avez remplacé l'intégrale Par la forme. l'intégrale de noyau par La forme quadratique. numérique, par la formule du quadratique numérique. Ouais. Vous avez supposé la méthode trapèze. Ouais. Clair. Donc, parmi les méthodes de l'intégration numérique, il y a le trapèze, il y a par exemple notre méthode de Simpson. Ouais. Pourquoi le choix de trapèze, malgré que la méthode de Simpson est efficace que la méthode de trapèze? Pourquoi ce choix-là? Ouais. On a choisi la méthode trapézoïdale parce qu'elle garantit la compatibilité d'approximation de notre système avec l'équation sans ajouter aucune condition de régularité. Donc, vous allez rendre, après rendre le système, l'approximation est linéaire peut se appliquer la méthode clairement. Donc, notre deuxième question qui nous pose, dans la démonstration de la solution de l'existence de l'unicité de la solution, vous avez utilisé la méthode point fixe. Ouais. Vous avez discuté deux méthodes. La première de Banach et deuxième de Schuld. Ouais. Donc, tu peux donner la différence entre les deux méthodes et surtout l'application. Quand on utilise la méthode de Banach et la méthode de Schuld. Monsieur, vous parlez de l'application numérique. Oui. Non, je n'ai pas utilisé la chandelle dans l'application numérique. C'est la... Par contre, j'ai trouvé Oui, la méthode de Chandler, j'ai énoncé la méthode de Chandler dont je me rappelle le travail de M. Gebel dans la démonstration de l'existence et l'unicité dans le sens analytique. Mais par contre, dans le sens numérique, on a démontré par le point fixe de Banach. On a utilisé le point fixe de Banach parce qu'il assure la convergence de la solution, ainsi que la solution. C'est clair. Donc, je remarque c'est le manuscrit de la thèse, la page 56 et 57. C'est pour penser à les exemples. Exemple 3. Ouais. Ah, l'exemple 3. Donc, il y a quelques paramètres qui ne sont pas connus. Par exemple, vous avez donné M égale par exemple 1 sur 10. A et B, c'est quoi A et B ça? Ce sont les conditions mentionnées dans l'hypothèse de H. Oui, ce ne sont pas les mêmes conditions. C'est un exemple. A. Un grand A, c'est quoi ça? C'est un exemple. Ah, dans les propriétés H. Qu'est-ce que vous avez là? Je n'ai pas de propriété H, le nombre A. Ah. Oui. C'est alpha et bêta. Ah. La même raison. Tu vas.
Alpha Y. Oui, pour alpha y. Je vous remercie pour votre exposé, très clair. Vous avez dit qu'il y a un problème très intéressant. Donc, par contre, le problème là, donc, on peut traiter en dimension pli, de dimension 1, Oui. et peut-être d'une autre variation aléatoire, parce que le tremblement de terre, Oui, c'est notre. pas une direction. Donc, peut-être une trois dimensions 1, et peut-être trois aléatoires. Oui, Donc, c'est notre travail, notre futur travail, Inch'Allah. Je vous remercie. Merci. شكرا أستاذ. نعيد الكلمة إلى الأستاذ مالك بن السيد شكرا سيدي نشكر الطالب على العرض هذا كما نشكرها على الأطروحة من ناحية نموذجية شقتنا بتاريخها في تاريخ الزلازل ملخص كيبقى عندي بعض الملاحظات وبعض الأسئلة يعني بسيطة يعني بالنسبة لي اللي تستعملتي ليكزيستونس يونيسيتي تاع لا سوليسيون يعني اون جينيرال حنا نهضروا اون جينيرال قبل ما نديروا النيميريك نديروا تيو اكس تاع نضمنوا ليكزيستونس يونيسيتي تاع البروبليم تاعنا قبل ولا فينومين ومن بعد نروحوا لابروش نيميريك انت استعملتي ديريكتومون لابروش نيميريك باه ديمونتري ليكزيستونس يونيسيتي J'ai pas compris. Utilisez la méthode numérique pour démontrer l'existence unicité. Ouais. Mais en général, on a fait l'axe. J'ai démontré l'existence dans le sens analytique, puis dans le sens numérique. ماشي. زيد كاين واحد ديروا مارك شويه شفتو في لاكاز المره اللي عرفت فكرت معاك درتي لها تيست داري حطيتي لي تيست داري في ديسبيسونس وما نسيت باش الفايده تاعها Elle n'a aucune influence sur le. نهزو n'importe quel test d'arrêt parce que ما عندناش on ne sent pas calculer l'erreur là. زيد نروحوا واحد لاباج اللي في لاباج شكون 33 ولا 36 في الديابو تاعك حطيتي واحد لا كونديسيون هكذا حبيت نشوف الانفلونس تاعها كيف شفت الاخر خلاص 33 الدروب كيف ما كانش روطه وراي روطه نجمع بعضها حابسك الاخر هذيك pour montrer que U est satisfait à la solution exacte. على الاف هذيك واش تنفلونسي كيف دخلت لنا الاف فونكسيون اف واش تنفلونسي في الفينومين تاعك لو كنت بيولوجيك الاخر هذيك واش تنفلونسي في الفينومين في الفينومين مش في ليتود. في الفينومين في الفينومين F عندها sa formule. Voilà, F est donné par la formule 24, donc F est... Petite F, مش grande F. Oui, c'est petite F, oui. C'est la même. برك وروحوا للتيست تاعك نيميريك برك كالكولا مارك او عندك هنا في ما حطيتهاش ثم في الاكزامبل هذوك يعني حبيت مش من باج مثلا باج 46 نبدا بالدول هذا يعني ملاحظه هامه لازمه يعني بالنسبه لي هنا حطيتي ليكواسيون تاعك حطيتي لنا سوليسيون اكزاكت اللي هي اي بيسونس تي بيسونس اي تي بيسونس 3 لا سوليسيون اكزاكت اي دوني بار اي تي ايكال تي بيسونس 3 بعد خلاص لا باج باج 45 هكذاك ما عادش كنروحوا للطابلو تاعنا انا حبيت كون كتبتي رسمتي ليكواسيون لا سوليسيون تاعي اكزاكت ولا سوليسيون ابروشي قبل ما بديتي لي ليها داكور لازم نكون معاهم بالكوا عليها كون نهزو حنا كي درنا ديسكريتيزاسيون في الانترفال تاعك 0 1 داكور هزيتي لو اش
عندنا deux valeurs pour H. Voilà. Par exemple, quand tu dis H égale à 10 puissance moins 2. Dans le cas tel, qui te fait le point, la solution exacte, d'ailleurs, qui a le point 10 à la puissance moins 2. La solution est le point de 10 puissance moins 6. moins 6. Moins 6. Donc tu as 10 puissance moins 6. Ou dire que tu as moins 5. dans 0. C'est-à-dire هنا كنشوف لا سوليسيون ديالي ونشوف ليرور نلقاها ابوبري طول بعضها ماذا بيا نشوف لا سوليسيون ابروشي Est-ce que. Ouais. داكور هذه لازم تحط لي لا سوليسيون ابروشي شتا لي كراف يبان لنا لي كراف يا طيب. تسمى يكونوا يسيدوا مع بعض ولا ترسموا مع بعض ما يهمش D'ailleurs, cette partie représente. انا عندي كونفرجونس يعني ما تخليش Oui, كونفرجونس je veux juste. Cette partie représente quel rappel des équations de Voltaire. Ce n'est pas ma propre travail. Ce n'est pas mon propre travail. ماذا بك تزيديها سي هذا باش خاطرك هناك راح يكون اون دوت حنا ولا قادر تكون لي سوليسيون تاعو على كل دي فازيرو دو زيرو ولي دو زيرو بالنسبه لنا كل زيرو قادر تكون وحده فازيرو زيرو لا سوليسيون ابروشي زي زيرو قدي كي ندير لا ديفيرونس راح تقعد في الفازيراج تاع 10 بيسون 5 موان 6 داكور هذه باك لا رومارك كاينه بتيت رومارك اخرى يعني ما عندهاش بالنسبه ليا لا بيبليوغرافي برك ديالها اوردر الفابيتيك اوردر الفابيتيك Oui, c'est. باه تسهل علينا شويه نمشي شويه Et par ordre alphabétique. متاكد A, B, C, D. ها مش عارف اوردر الفابيتيك بالنوع تاع موتور مش بالبريمون تاعك داكور D'accord. يعني كيما الاول تاعك او تاع راح يكون الثاني عكس. من ا راح للكا اسبوع سالم. D'accord. داكور ونشكرك على هذا العرض استاذ زوية وسامحنا اخويا بس كيف دفتش. أرجو الأسئلة طرحها الزملاء وهذه فائدة تمام يكون بريزيدون. عندي quelques remarques concernant les hypothèses psychologiques. D'accord. Les hypothèses Ah, لاحظ هنا بلي لي زيبوتيز تاعك يزيدوا كل سي 1 وسي 1 D'ailleurs, هادو ماهمش. وقدامي لاصقين. لي زيبوتيز تراك لي زيبوتيز يزيدهم كونتيني ولا كلاسي 1 ولا Par contre, les phénomènes physiques, donc les fonctions continues, ماهمش réelles. C'est-à-dire ما يمثلوش الواقع. Donc de préférence, les mobilisation d'un phénomène physique, donc les fonctions la musique presque partout. Il y a des fonctions les hypothèses qui يكونوا L2, L1 في les LP l'espace de Lebesgue. Voilà le subolaire. Donc c'est à mon avis. Donc pour être proche du phénomène تاعك. Donc la continuité ماهيش محببة. Oui, oui. D'ailleurs, ne sont pas des hypothèses, ils sont des propriétés. Alors, notre équation vérifie ces propriétés. Ne sont pas des hypothèses qu'on a posées. بعدين شفت كون ديري سو با سي اش فيريفي الار في واحد نسيت وين دونك كون ديري تقولي بروبريتي ومن بعد تستعمليهم Non, ce sont des propriétés, ils sont vérifiés. On sait هذيك ما تكونش. Voilà. دونك بالنسبه للفينومين الحقيقي قلتوا فيه 3 ديمونسيون كيفاش يجي 3 ديمونسيون سونس دو كوا سيتادير انتوما هنايا اون ديمونسيون بالنسبه للزمن دي 3 دي سيتادير الاي بعدها هي تولي كومبوزونت ان فيكتور 1 اي 2 اي 3 داكور Oui. Concernant les références, donc la ملاحظة الأستاذ قاسمية بالنسبة
دونك سي جيست دي رومارك مش ولا اقتراحات فقط. دونك هنا تاعكم خدمتي نقدروا نقولوا اوديو انتيغرو ديفيرونسيال ايكواسيون اوردينال. دونك اسكو vous n'avez pas pensé aux UDP خلينا ما سيز peut-être que UDP intégré différentiel il va pas modéliser le phénomène. J'ai pas essayé à travailler par les EDP, mais il y a Les EDP intègrent ou différentiels? Ah, Oui. je ne sais pas. Il y a des travaux sur la modélisation de séisme en utilisant les EDP intégro-différentiels, j'ai aucune idée. Donc, il y a une partie des EDP intégro-différentiels, ils utilisent à peu près les techniques qui m'attachent. Ou bien on utilise, donc analytiquement on utilise peut-être les sous-groupes, ou bien les méthodes énergétiques. Donc numériquement, c'est à peu près la discrétisation par rapport au temps, donc on utilise la méthode presque qui m'attend comme ça. C'est la méthode de la discrétisation spatiale, donc ça dépend du phénomène. دونك هذا بصفة عامة نشكرك مرة أخرى على ونهنئك مرة أخرى على الأطروحة كانت في المستوى وعلى العرض نتاعك كان واضح وكافي وشافي.